Innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna mir raqihim maktum kitabuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakum wa iza marru bihim yataghamazun wa iza qalabu ila ahlimu qalabu fakihin wa iza ra'awhum inna qalu inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakum alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'u syaqqat wa adinas li rabbiha wa huqqat wa iza ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinas li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadiu ila rabbika kadhan famulaki wa amma utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari iza tasaqa latarkabunna tabaqan tabaqa wa ma lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil lazina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum fi azabin alim bi'azabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa mashhud kutila ashabul ukhdud annari zatil waqub izhum alaiha qud ahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul harik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa ma huwa
wa huwal ghafurul wadud zul arsi majid fa'alul lima yurid ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil lazina kafaru fi taksib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma hulika mimma dafiqa yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahum min quwwatin wala nasir was samaa'i zatir raja wal ardi zatis sada innahu laqawlu fasal wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina anhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a faj'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamu jahra wa may yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa wa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairul wa abqa inna hadza lafi sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin qasyiyah amilatun nasibah taslan naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju wujuhu yawma idzin naimah isaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'una fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulikas wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azibuhullahu lazabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watar wal laili iza yasr hal fi zalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at irama zatil imad
allati lam yuklaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sahra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina tagaw fil bilad fa aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labir mirsad fa ammal insanu iza mabtalahu fa rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akla lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma kalla iza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa wa ji'a yawma izim bi jahannama yawma izi yatazakkaru insanu wa anna lahu zikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma izil la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu aqlatu malal lubada ayasabu allam yarahu ahad alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka ma aqabah fakku raqabah aw ita'amu fi yaumil zi masgobah yatimau za makrabah aw miskinau za masrabah summa kanna minal lazina amanu wa amil tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha izim basa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza yaksha wal nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man ato wataqo wa sadaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastagna wa kazzaba
wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talazza la yaslaha ilal ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigo awajhi rabbil a'la wala saufa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wattuha wallaili iza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dolan fada wa wajadaka aila fa'agna wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhakrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi sa'amdin nasiyatin kazibatin khati'ah falyadnu nadiya sanada'uz zabaniyah kalla la tuti'u wasjud wa qatarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha qudubun qayyimah wa ma tafarraqal lazina kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi rikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah.
innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabba. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyura a'malahu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobaha fal muriyati qadaha fal mugirati subaha fa asanna bihi naqa'a fa wasatna bihi jamma innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa husilana fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin anin na'i yawma idzin lahabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakumun nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu aqlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka ma hutamah narullahi muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadli wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjin faja'alahu kasfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait allati at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syami'aka huwal abtar
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang hari ini kita sudah mendengarkan bersama Ananda Kanaya Simaan Juz 30 dari Yerwan ya, kelas Al-Farabi. Ya, Miss ucapkan selamat untuk Kanaya karena sudah menyelesaikan Simaan Juz 30. Ada beberapa catatan dari Miss Hilya. Alhamdulillah tadi bacaan Kanaya sudah bagus, sudah tartil. Namun catatan dari Miss Hilya, Kanaya harus lebih memperhatikan panjang pendeknya. Terus untuk makhraj huruf kho itu harus lebih dijelaskan lagi. Yang terakhir untuk qalqalahnya seperti tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada memantulnya. Qul huwallahu ahad. Ada memantulnya seperti itu. Oke? Tapi overall Kanaya hari ini sudah keren, sudah berani maju untuk Simaan Juz 30. Misalnya ucapkan selamat sekali lagi. Semoga hafalan Kanaya tidak berhenti di sini, lebih semangat lagi untuk melanjutkan ke juz berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari Misalnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah bersama-sama kita saksikan Ananda Kanaya yang telah menyelesaikan Simaan Juz 30. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Mister ucapkan kepada Kanaya selamat Kanaya. Alhamdulillah hari ini telah Simaan Juz 30. Keren sekali ya Kanaya, pede, pokoknya nggak ada grogi sekalipun. Ya, itu yang menjadi plus dari Kanaya ya. Mudah-mudahan ini awal Kanaya Simaan Juz 30, mudah-mudahan di kelas 2, kelas 3 dan seterusnya bisa melanjutkan simaannya. Amin.
Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari orang tua Kanaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya Kanaya bisa menyelesaikan simaan juz 30 kali ini. Saya beserta mamahnya Kanaya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada Mr. Hiban atas bimbingannya dalam proses tahfiz sama di kelas juga. Terus juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Miss Rosi dan Miss Nadia sebagai wali kelas gitu, sudah hadir mau melihat Kanaya di acara simaan kali ini. Terakhir juga dengan Miss Hilya tadi selama proses terima kasih Miss sudah dibimbing dan diberikan beberapa catatan ke depannya. Kami harap Kanaya juga bisa tetap melanjutkan penghafalan juznya dan semakin baik ke depannya. Dari mamahnya Kanaya mau ada tambahan? Oke, baik, jika tidak ada tambahan lagi kami akhiri. Sekali lagi terima kasih untuk segala bantuannya dan bimbingannya. Kami ucapkan sukses selalu juga untuk Mumtazah Islamic School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dari Ananda Kanaya untuk acara berikutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara simaan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.